мардуми деҳаи шерхонии шаҳри ҳисор ҳар рӯз барои ба душанбе омадан бо қаиқ дарёи кофарниҳонро мегузаранд, чунки ин ягона роҳи наздик байни онҳо ва пойтахт аст. ба болои ин мушкил боз бояд гуфт ки дар ин деҳа на мағоза, на беморхона ва на дорухона аст. сокинони ин деҳа ҳатто оби ошомиданиро аз ҳамин дарё гирифта истеъмол мекунанд. ина додарҷон ин вазъияти моро дидед ки чӣ ҳолу аҳвол дорем. ин айҳози айма лодка гузашта рафта айгипразем барои мардаки касалим дору укол оварданам дар кора. ҳар рӯз ҳоли мо ина меай, ҳоли мо ина меай. мо мехоҳем ки инамҷа оводӣ кунан, я копуру кунан, я вай бисозан. мо да шароитҳои мо созшумо я балниса дорем, на я ҷои вай дорем. вазъият мо хе қинай. ина дуруз пас дайро бихеза мо раҳ надорем. айҷа то қали ҳисор рафтан мона қариб 20 километр раҳай. оз ина мезгарем, аями дайро мегзарем, 3 сум пул метем, мерем гипразем, мерем авҷа вай мегирем, мием. ҳами раҳ агар обод боша, ин хел азо мушкилот кати мо нестем додарҷон. рафта омад мо қинтаракай. дар дайро мегзарем, тар мешем, боду боронгарияй, барфай. мана ба наздики 2 рӯз пастар мебинӣ дайро ҳемна саркшиди наздик мешавад. мо мегзарем, ғалтида мемонем, дар дайро тар шида мемонем. хай агар илоҷ аз давлат илтимос мекунем ба мо ягон духтурхона бисозан, ба мо ягон магазин бисозан, ба мо копрукмона соз кунанд ки моям беминнатар, беазобу бедиққат гузашта рафта кормона буд кунем биёем. касалӣ дорем, худто мардум ҳама медонанд чӣ хел касало омадаги дар бандаҳои муъмин. барои ҳамин касалиҳо рафта дору овардан дар кора. ина рӯзу ҳолмон, ина аҳволмон, ина гуфти мардаки зиндагии халқи шерхонӣ ба азобу ба ситам гузаштаистем. хоҷагӣ мо ай 85-90 хоҷагӣ иборат ае ки аҳолӣ мо ай 600 нафар зиёдтар аёзи масъале ҳамин пиронсолон хай рафту омад ҳами беморхона табобат мисол дорухонаҳо нест, ҳамин чи шароитҳо мода нест, на магазин дорем, ягон чи надорем. 16 сол шуд дар ҳамин диёр зиндагӣ менам. ҳамин мушкилоти мо дайроай. мана ба гипразен рафтан 3 сумда мода мерем айси ҳисор мерем 20 километр, ба душанбе мерем 20 километр, 40 километр меғалта роҳ. як беморӣ, як касалӣ шавад, мошин набоша ки мо хеле дара бигирем бурем. саҳро мебинем саати 6 да давлави дайрои мисол. мем хай наҷа 2 сумай сари одам. ҳа 1 сума метиам мисол мезгаронем чун то саати 6 бега мисол доҷи як хел вақтҳо ҳафтам мисол кор мекунем мезгаронем. ёрдам мекунем хаем дар хизмати мардум мебозем. چه قدر وقت است که قیقرانی میکنید؟ اکنون من نو برآمدم، نو بیده تا 1 سال میشده. اکنون پیش وقت داشتم قیق خیلی دراز علمینی، او وقت 20 درهم بود مزدم، 10 درهم میدونم. ما استقامت کننده همین دیار سرکشتی، من تا 70 سال شد ما همینجا زندگی میکنیم با همین دیار شیرخانی. همین از دولت و حکومت همین خیلی طلبگاریم که با سبب یاردم صاحبکاران و با سبب یاردم همطرفه دولت و حکومت همین کاپروکی که حاضر ساخته شدن در همین دیار برای یکمش برای اون که همین طلبه های بیچاره و اگر مثال گیرم دیگه ناحیه همین حصار در رفتنشان در این 25 کیلومتر هم زیاد میگلته، این تماما بسیار وزبینی بد میآید. همینجا اگر آباد شود همین طلبه ها میان، من همینجا 1 قدم را میروم مکتب تا صنف 11 را دوام میکنم. دویمش همین که همین محله شیرخانی 80% همه شهروندا در همین شهر کار میکنن. بیچاره قیق بیار، لادکر بیار، گذاشتن با او رو به این رو بسیار قینی تنقیشی بد میکشن. به همین سببا اکنون میخواهیم که همین با دستگیری دولت و حکومت و صاحبکاران و هم طرف ها پروردگار اکنون همین کار یک بسعود برسانن، همین گذرگاه همین کاپروک در کار بداره. در دیوتمون نه بالنیسای، نه یک گفته پاک مگزین نه یک راهی هست که ما بگذاریم تا بالنیسای مقصد خمون برویم. در دری آب پوشم ساعت بالاتکه میگذاریم.
لطخی گذاشته میریم چند کیلومتر ما دو گفت که ماشین در کار که تا بانیسه رفته ما خودمون تا بعد بگیریم من همین اپرات شدیدیم ما تلخم گرفتگیم چی دیل دارم کسل دیل هر 4 ماه بعد ما برام بانیسه خورم راه نیست که ما گفت بگیرم داری اوج خیل برام حیرانم آخه اگه شرایط نیست فرزندا گفت روی خوندن ندارن محتاج بیچاره کجا بروان نمیدونن деҳаи шерхонӣ мактаби 9 сола дорад. набудани кӯпрук ва роҳ ба он сӯи руди кофарниҳон ва мактабҳои деҳаи ҳамсоя кӯдакони шерхониро маҷбур кардааст ки аксарият баъди хатми синфи 9 дигар таҳсил накунанд, зеро волидон таваккал намекунанд ки фарзандонашон ҳар рӯз аз болои дарёи сероб бо қайиқ раво кунанд. 2 нафар кӯдаки якум хонум дар саркиштӣ гузашта мехонанд, бачаи 11 хонум гузашта дар саркиштӣ мехонанд. ҳар саҳаре ба азоқ ҷош мешавам одам намёбам худам ҳамин дайрои карон бовар кунена ҳақ ҳамсоя гап зананд худам мегузаронам фарзандма ин ҳами су мерава ау су бо мегузаронам шона хай рӯзе мешавам бачаҳом дар хона нестанд мардакум дар хона нестай вазъиятмон вазбини бадай бозам илтимос мекунем ки ҳамин кори моро бибинин. мактаби мо ин ҳамин 9 солаи хай синфи 10 ва 11 надорем. хай бачаҳои мо бисёр танқисӣ мекашанд масъалаи хондан мактаб ягон маълумоти олӣ надоранд бачаҳо рафту омад нест. ай деҳаи мо поён қишлоқи сумбула меган хай 4 километр бачаҳои мо 10 ва 11 рафта пиёда дар ҳамҷа мехонанд. кадомиш ки бо шароитҳо чи нами омода деҳаи саркиштӣ хай 10 ва 11 дар инҷа мехонанд. саркиштӣ мо да беҳтарин хай наздик ҷое не ки ай сабаби ҳамин об мардум мактаб намераваю мисол рафта пиёда сумбула рафта мебиям. хай ҳаста ки бачаҳои ман ки ягон қисмаш ҳаста дар саркиштӣ мехондагиҳо ماشین نداریم همین میخوایم که به یک جا رفتنیشیم حیران میشیم کجا رفتنه راه نداریم داریم راه دور داریم اینجا تا رایان رفتنه مثلا شرایطی پولی کلان در کار که تا رایان بریم بیم ما از شما خواهش میکنیم که همین احوال همین خلق ما رو نگاه کنه یک کمکی چیزی یاردم کنه که ما هم گویا که فرزندانمون رفتم شب در مکتبا خونن انا خودمون یک روزی نقض بینیم و خیلی شرایط تا کدام درجه ما با این احوال زندگی میکنیم ما رو ویلا که بیا اگر همگی در همین نفس شهریم 10 کیلومتر از شهر ما دوریم 10 کیلومتر لیکن نگاه میکنیم تماما شرایط ما وازبین کارمون وازبین فرزندا کار کردن نمیتونن خیلی من 3 و 4 ماه کار میکنن لیکن با آبخیزی میشه در آبخیزی کجا میره ما حیران اینجا باور کو از همین راهبرای دولت از راهبرای مثلا حکومت خواهشمندیم که همین احوال ما رو دیده یک یاردم کلی درمان رسانه. ساکنانی деҳа мегӯянд ки борҳо ба мақомоти болоӣ арз карданд вале бенатиҷа худ тасмим гирифтанд ки гову молашонро фурӯшанду пул созанд. бо ҷамъи 118 000 сомонӣ танҳо пояҳои пулро сохтанду халос. айни замон маблағ барои идомаи кор надоранд чун ҳамаи истиқоматкунандагони деҳ пулу моли дар бисоташон бударо сарф кардаанд. кас ҳайрон мешавад ки чаро солҳои 2019-2021-ро соли рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон кардему ин деҳ дар ин ҳол қарор дорад ё мақомоти шаҳри ҳисор барои сохтани як пул маблағ надорад. ба тарзи ҳашар мо ҳамин копрука сар кардем ай 27 август кори мо шурӯъ шуда ки хай рафта бо тарзи ҳашар ҳамин мардум чизе ки дошт дорандаш хай сум шава ягон сум овар ба қадри имкон надошташ ҳая бӯзша фурӯх говуша фурӯх оварда хай сум дода бо тарзи ҳашар ҳамин копрука кадестем ҳозиаҷа поёша задем тамом кардем катлаванош кандаги ая тарафи ҳамн саркиштӣ ҳамра ки ният дорем ки хай бо давом теҳем ҳамин соҳибкорое ки хай ягон ҷода бошад мисол дастгирӣ монкунанд иншоалло дар савоб мемонанд ҳамин кори мардуми моро ай азоб роранд мисол танқисӣ мо камтар шава ҳамин соҳибкоро ай роҳбари ҳукумат аз муҳтарам эмомалӣ раҳмон эҳтимолан хоҳиш дорем ки хай ҳамин моро дастгирӣ кунанд мо ҳам хада дар кор ки ҳамҷа мода ёрдам кунанд соҳибкора фурқат боша ки мода дастгирӣ кунанд ҳамин копригина мо ба худ ба хоҳи халқ кардем исмешона зурмо нарасидаста имкона монда мода ҳам қадар мадор ёрдам кунанд илтимос мо ҳам қадар хоҳиш дорем ки کدام فرقات صاحب کار مثال راهبر ما یادم کنند
خواهش میکنیم راهبرای بالا ای صاحبکارا که ما با یاردم خلق کوپری که پیاده گذار کرده ایستادیم مردم هم پایه‌هاشو برداشتیم گاو فروختن سوگیم چنین امکانات یاردم کردن حاضر با نیم کالا مونده است خواهش ما همین که دستگیری کنن ما همین کار رو پیش بریم فرزندای ما در روی گذشته صاحب علم شوند به سواد نمونن خب کسلی ها ما ران به بالنیسا یا که یکم باید دارن بازاری میرن یکم رفته خرید پلیش کنن قشلاق ما تا شهر که ایستاره 22 کیلومتره اینجا 11 کیلومتره اگر ما دستگیری کنن ما همین یا که از زمین تاست من صاحبکارا می نداریم 600 ساکنی دهه شیرخانی از پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان التماس دارند که به دادشان برسند تا دهه را به آبادی نزدیک کنند فرزندانشان را از ورطه بیسوادی برآورند و راهشان را به سوی آینده باز نمایند